The three angels' messages are a matter of life and death. Perkabaran tiga malaikat ini adalah persoalan hidup dan mati. You realize that if we don't proclaim these messages and people come out on the wrong side, we will be to blame? Apakah saudara tidak sadari bahwa kalau kita tidak kabarkan perkabaran tiga malaikat itu dan orang berada di pihak yang salah, kita juga harus disalahkan? Some people say, don't talk about the beast. Orang mengatakan jangan berbicara mengenai binatang. Don't talk about the image of the beast. Jangan berbicara mengenai patung daripada binatang. Don't talk about the mark of the beast. Jangan berbicara mengenai akan tanda binatang itu. That might offend somebody. Tidak mungkin akan menyinggung hati seseorang. Tell you what, it's better to offend someone now Saya katakan kepada saudara, lebih baik kita menyinggung perasaan seseorang than have them be lost. daripada membiarkan mereka hilang. Let me ask you, was it worth it for Stephen to preach that sermon? Saya mau tanya, apakah baik buat Stefanus untuk mengkhotbahkan khotbah itu? It got him killed. Itu membuat dia terbunuh. Let me ask you, in the end time, are God's people going to be killed because they preach against the beast, his image, and his mark? Apakah umat Tuhan akan mungkin juga terbunuh di akhir zaman ini oleh karena mengkhotbahkan akan perkabaran tiga malaikat dan kemudian tanda binatang? So better not to preach it then. Nah, kalau gitu jangan kita khotbahkan. Who wants to be killed? Siapa yang mau dibunuh? I don't want to be killed. Saya tidak mau dibunuh. But if I have to choose between being faithful to God and dying, I will choose being faithful to God. Tetapi kalau saya harus memilih setia kepada Tuhan atau dibunuh, saya akan pilih setia kepada Tuhan. The first angel's message gives us three commands. Dan kemudian malaikat yang pertama memberikan kepada kita tiga perintah. The first command is fear God. Perintah yang pertama adalah takut akan Tuhan. The second command is give glory to God. Dan perintah yang kedua adalah muliakan Dia. And that's the phrase that we studied last night. Dan itulah pelajaran yang kita belajar tadi malam. The third command we're going to study tomorrow night. Dan kemudian perintah yang ketiga kita akan pelajari besok malam, That is the command to worship the Creator. yaitu perintah untuk menyembah Sang Pencipta. We want to study about the hour of God's judgment. Kita akan belajar mengenai saat penghakimannya. Now, for most churches in the world, the judgment is an event. Bagi banyak gereja di dunia ini, maka dikatakan bahwa penghakiman itu adalah sebuah peristiwa, It's something that happens at a specific moment in time. sesuatu peristiwa yang terjadi pada satu waktu tertentu. But for the Seventh-day Adventist Church, the judgment is not an event, the judgment is a process. Tetapi bagi gereja Advent, maka penghakiman bukan satu peristiwa, tetapi adalah sebuah proses. It's a process that begins in 1844 Itu adalah satu proses yang dimulai dari pada tahun 1844 and it continues till after the millennium. dan itu akan terus sampai kepada akhir daripada milenium. In fact, the judgment has three stages. Bahkan penghakiman itu sebetulnya mempunyai tiga tahap. The first stage of the judgment is before the second coming of Christ. Tahap yang pertama terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. The second stage of the judgment is during the millennium. Dan kemudian tahap yang kedua terjadi pada masa milenium. And the third stage of the judgment is after the millennium. Lalu kemudian tahap yang ketiga terjadi setelah milenium. Now, the first angel's message is describing the first stage, and that's the one we're going to study. Lalu kemudian malaikat yang pertama membicarakan mengenai tahap yang pertama dan itulah yang akan kita pelajari. We don't have the time to study the judgment during the millennium Kita tidak mempunyai waktu untuk mempelajari penghakiman pada masa milenium itu or after the millennium. atau setelah milenium. So we're going to focus on the judgment before the second coming of Christ. Jadi kita akan fokus kepada penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Now, in order to understand that stage of the judgment, we have to go back to the book of Genesis. Dan untuk mengerti mengenai penghakiman ini kita harus kembali ke buku Kejadian. So turn in your Bibles with me to Genesis chapter 2 and verse 7. Mari bersama dengan saya membuka Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Now, we usually use this text when we're studying the state of the dead. Biasanya kita memakai ayat ini waktu kita belajar mengenai keadaan orang mati. But we're going to see that this verse also is related to the judgment. Dan kita lihat ayat ini sebetulnya juga berhubungan dengan penghakiman. Now let's read this verse, Genesis 2 verse 7. Mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. It says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground." Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Let me ask you, what part of man is composed of dust? Jadi bagian mana dari tubuh manusia yang terbuat dari debu tanah?
our material body, right? Yaitu bagian dari tubuh kita, bukan? Our body is composed of dust, of matter. Jadi tubuh kita adalah terdiri dari debu tanah. Now, have you ever tried to form something out of dust? Apakah saudara pernah mencoba membentuk sesuatu dari debu tanah? It's impossible to form anything out of dust. Karena sulit dan hampir tidak mungkin membentuk sesuatu dari debu tanah. You see, the Bible teaches that God used wet dust. Dikatakan bahwa Tuhan menggunakan debu tanah yang basah. God used potter's clay. Tuhan menggunakan tanah liat. So it was dust, but it was wet dust. Dia itu adalah tanah, tapi tanah yang basah. And you say, well, where does the Bible say that? Mungkin Anda bertanya di mana Alkitab mengatakan demikian? Now, we're not going to read the verse, but it's found in Isaiah 64 and verse 8. Saya tidak akan baca, tetapi ada di dalam Yesaya 64. It says there that God is the potter and we are the clay. Dikatakan bahwa Tuhan adalah pembuatnya dan kita inilah adalah tanah liatnya. So the first aspect of man is his body composed of material substance. Jadi yang pertama adalah manusia itu dibicarakan substansi daripada tubuh manusia. Now inside the head of that body God placed a brain. Dan di dalam tubuh itu Tuhan menaruhkan otak. The brain is also composed of material substance. Tentu otak itu juga terdiri daripada substansi material. And the brain is the processor of our body. Dan kemudian otak kita ini adalah prosesor daripada tubuh kita. It's like a computer, it processes information. Ini seperti sebuah komputer dan dia memproses akan informasi. It inputs information that comes through the five senses. Kemudian semua informasi masuk melalui kelima panca indera. But the brain is a material organ. Tetapi otak kita adalah satu organ material. It is the processor of everything that comes through our five senses. Lalu kemudian dia akan memproses semua informasi yang masuk melalui kelima panca indera kita. Now the body that God formed was a perfect body. Dan kemudian tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan adalah tubuh yang sempurna. And the brain that God placed in the head of Adam was a brain that needed to receive input. Dan kemudian otak yang ditaruh Tuhan di otaknya Adam itu adalah otak yang memerlukan input. But the perfect body with a perfect brain could not work unless something else was added. Dan kemudian tubuh yang sempurna dan otak yang sempurna tidak bisa bekerja kecuali ada sesuatu yang lain. Let's go back to Genesis 2 verse 7 and finish the verse. Mari kita kembali kepada ayat ini dan kita akan selesaikan Kejadian 2 ayat 7. It says, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Dan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. And breathed into his nostrils the breath of life. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. And man became a living being. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So the only thing that could allow that body and brain to function was the electrical force, plugging in the body. Jadi supaya tubuh dan otak itu bisa bekerja, maka perlu ada tenaga yang dimana kita harus dicolok. Into a source of energy. Yaitu dicolok kepada sumber energi. It's kind of like a computer. You can have a perfect computer. Seperti sebuah komputer, Anda mungkin bisa mempunyai sebuah komputer yang sempurna with a perfect processor, dengan satu prosesor yang sempurna. But if it's not plugged in, it's not going to work. Tetapi kalau tidak dicolok ke listrik, tidak akan bisa kerja. So the body was perfect. Jadi tubuh sempurna. The brain, the processor was perfect. Kemudian prosesornya sempurna. But in order for man to function, it was necessary to give it an energy source. Jadi supaya manusia bisa berfungsi harus diberikan sumber tenaga. And that energy force was the spirit that God placed in man's nostrils. Dan kemudian sumber tenaga itu adalah roh yang Tuhan tiupkan, nafas hidup yang Tuhan tiupkan ke dalam hidup manusia. And then Adam became a living being. Lalu kemudian Adam menjadi makhluk hidup. And his brain started processing the information that came through his five senses. Lalu kemudian otaknya mulai memproses semua informasi yang masuk melalui kelima panca inderanya. And as time passed, dan sementara waktu berlalu, Adam formed his own self-identity based on the information that came through his five senses. Lalu kemudian Adam mulai membentuk akan identitas pribadinya melalui informasi yang masuk kepada kelima panca inderanya. You see, Adam put different information in his brain than Eve. Dan kemudian informasi yang masuk tentu berbeda antara Adam dan Hawa.
using the example of the computer again. Kemudian saya memakai contoh komputer lagi. The computer is a material piece of equipment. Dan kemudian komputer itu adalah sebuah materi dari sebuah peralatan. It has a brain or a processor. Dia mempunyai sebuah prosesor. But in order for the brain to process information, it's necessary for it to be plugged in. Dan untuk supaya dia bisa bekerja, maka itu harus dicolok kepada listrik. And then as you turn on the computer for the first time, you begin processing information. Sehingga waktu kita menyalakan komputer untuk pertama kalinya, kita mulai memproses informasi. And that computer gains its own self-identity. Lalu kemudian komputer itu mulai mendapatkan akan identitas pribadinya. You know, you can go to the store and buy a computer. Anda bisa pergi ke sebuah toko membeli sebuah komputer. And I can go to the store and buy the identical computer. Dan saya juga bisa pergi ke sebuah toko beli komputer yang persis sama with the identical brain or processor, dengan satu merek yang sama, prosesor yang sama, and then we can plug in the computer. Dan kita bisa colok ke listrik sama-sama. But let me ask you, in 1 year, is your computer the same as mine? Tetapi saya mau tanya, setelah 1 tahun, apakah komputer Anda sama dengan komputer saya? Is it the same as mine? Apakah sama? No, your computer has a different identity than mine. Tentu tidak, komputer Anda mempunyai identitas yang berbeda dengan komputer Because saya. you put different information in the computer than I did. Karena Anda memasukkan informasi yang berbeda di dalam komputer Anda dengan komputer saya. And so it is that as Adam lived and the information came through his 5 senses, Lalu sementara Adam hidup dan kemudian informasi itu masuk melalui kelima panca inderanya, he formed his own personality or self-identity. dia membentuk kepribadiannya dan personalitinya. He was Adam as distinguished from Eve. Dia adalah Adam yang berbeda dengan Hawa. And so Adam, when he was 930 years old, when he died, Dan waktu Adam meninggal pada usia 960 tahun, his computer was far different than the day that he was created. tentu komputernya berbeda dengan pada saat diciptakan. He had formed a very complex personality. Dia sudah mempunyai satu personality yang rumit. He had a complex self-identity. Dia mempunyai kepribadian, identitas kepribadian yang rumit. Now let's ask the question, what happens when a person dies? Sekarang saya ingin tanya, apa yang terjadi pada saat seseorang meninggal? Let's go to Ecclesiastes chapter 12 and verse 7. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. We use this verse all the time when we give Bible studies on the state of the dead. Kita selalu menggunakan ayat ini pada saat kita memberikan pelajaran mengenai keadaan orang mati. It tells us what happens when a person dies. Ini menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada saat seseorang meninggal. Notice what it says. Coba kita baca apa yang dikatakan. Then the dust will return to the earth as it was. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. So what happens with the body when a person dies? Jadi apa yang terjadi pada tubuh pada saat seseorang meninggal? It disintegrates. Dia kemudian terpecah. In the course of time, it becomes dust. Dalam waktu yang tertentu dia akan kembali menjadi tanah. Let me ask you, what happens with the brain of a person who dies? Dan apa yang terjadi pada otak pada saat seseorang mati? Does the brain also become dust? Apakah otaknya juga menjadi debu? You see, the brain that has all of that self-identity or personality in it goes to the grave and it disintegrates. Dan otak kita yang penuh dengan sel otak yang penuh dengan informasi dan identitas kita pribadi begitu masuk ke dalam kuburan dia juga menjadi tanah. Now let's finish reading this verse. Mari kita baca selesaikan ayat ini. It says, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Dan dikatakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. So at death the spirit is no longer in the body. Jadi kelihatannya dikatakan rohnya tidak ada lagi di dalam tubuhnya. The spirit is the electrical force. Jadi roh itu adalah tenaga listrik. And without an electrical force, the body cannot function. Dan tanpa listrik itu, tubuh itu tidak bisa berfungsi. So death is the reversal of the process of life. Sehingga kematian adalah satu proses kebalikan daripada kehidupan. But now I want to ask you a very important question. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda satu pertanyaan yang penting. What happens with your self-identity when you die? Apa yang terjadi kepada identitas pribadi Anda pada saat Anda mati? Let's take Adam as our example. Sebagai contoh kita ambil Adam.
For 930 years, he formed his self-identity in his brain. Selama 930 tahun dia ada membentuk akan kepribadian, identitas kepribadiannya. What happened to those 930 years of experiences that he had inputted through his senses? Apa yang terjadi dengan semua pengalaman informasi yang dia masukkan melalui panca inderanya selama itu? All of the memories that he had, Semua ingatan, memori yang dia miliki, all of the people that he knew, semua orang yang dia kenal, all the thoughts that he had, semua pemikiran yang dia all of the miliki, actions that he performed, semua tindakan yang dia lakukan, all of the feelings that he had experienced. semua perasaan yang dia rasakan. What happened with his self-identity when he died? Apa yang terjadi kepada identitas pribadinya waktu dia mati? And you say, well, it died with his brain. Anda mungkin katakan, oh, mati juga bersama dengan otaknya. When his brain disintegrated, Pada saat tubuhnya hancur, his self-identity disintegrated with it. maka dia punya identitas pribadinya pun ikut hancur. Because his self-identity was in his brain. Sebab identitas pribadinya itu ada di dalam otaknya. And so, evidently, when Adam went to the grave, Sehingga waktu Adam masuk ke dalam kuburan, his body disintegrated, maka otaknya sudah hancur, his self-identity in his brain disintegrated, maka kemudian identitas pribadinya juga hancur, the energy force was unplugged, lalu kemudian tenaganya sudah dicabut, and Adam ceased to exist. sehingga Adam tidak lagi ada. But there's more to the story. Tetapi sebetulnya ada sesuatu lagi yang ditambahkan pada cerita ini. You see, God keeps in heaven Sebetulnya Tuhan menyimpan di sorga a record of our self-identity. sebuah catatan daripada kepribadian kita. He keeps a backup. Dia menyimpan sebuah backup. Do you use that expression here in Indonesia, a backup? Yes. Kita menggunakan juga, apakah kita menggunakan satu ekspresi yang sama seperti itu? God has an exact record of every detail of my life recorded in the heavenly books. Dan kemudian Tuhan mempunyai satu backup dari semua yang saya lakukan di sorga tercatat. He has preserved my self-identity in written form in the books. Dia kemudian menyimpan semua kepribadian saya tersimpan di sorga dalam sebuah Now, catatan. let's read some Bible verses that prove that point. Mari kita baca ayat Alkitab yang membuktikan itu. Go with me to 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. This is a very important verse. Ini adalah satu ayat yang sangat penting. It says there in 2 Corinthians 5 verse 10, Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, that each one may receive the things done in the body. supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. That means while you were alive, Yaitu pada saat kita hidup, according to what he has done, whether good or bad. sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Now let me ask you, in the judgment, do you have to stand before the judgment seat of Christ to give an account for what you did? Saya ingin bertanya, apakah pada masa pengadilan kita harus duduk di pengadilan Kristus menceritakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan? Absolutely. It says that we must all stand before the judgment seat of Christ Di sini dikatakan benar, kita harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus to render an account for what we did while we were alive, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan selama kita masih hidup. whether it's good or evil. Apakah itu baik ataukah itu jahat? And so God must have kept a record. Dan Tuhan tentunya sudah menyimpan akan catatan itu. Are you following me or not? Apakah saudara mengikuti? And so God records in his heavenly books our actions. Dan kemudian Tuhan mencatat semua apa yang kita lakukan dalam sebuah catatan di surga. But God also records all of our words. Tetapi Tuhan juga mencatat akan semua pekerjaan kita. Notice Matthew 12, 36 and 37. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Notice once again Matthew 12 and verses 36 and 37. Yaitu Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 dan 37. Here Jesus is speaking and notice what he says. Dan coba lihat apa yang Yesus katakan di sini. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give an account of it in the day of judgment. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Does God keep a record of our words? Apakah Tuhan mencatat setiap kata-kata kita? Yes, because we have to face them in the judgment. Oh tentu, karena kita harus mempertanggungjawabkannya nanti di pengadilan. So he must have kept a record of them. Tentu Tuhan akan mencatat itu semua. Do you know what else God keeps a record of? Saudara tahu apa lagi yang Tuhan catat sebagai catatan? Of the secrets of our heart. Yaitu semua rahasia dari hati kita. In other words, God not only keeps a record of us outside, but inside too. Artinya Tuhan tidak hanya mencatat apa yang keluar, tetapi juga ada apa yang ada di dalam. Every emotion we feel. Semua emosi yang kita rasakan. Every feeling we have. Semua perasaan yang kita miliki. Every motivation we have. Setiap motivasi yang kita miliki. Every intention we have. Setiap keinginan yang kita miliki. Let me give you an example. Mungkin saya bisa berikan satu contoh. I could say to somebody that's standing before me, Saya bisa berkata kepada seseorang yang berdiri di depan saya. I could say, oh, you're a wonderful person. Saya bisa katakan, aduh kamu orang yang sangat luar biasa. And I could be thinking in my brain, you're a nasty person. Tetapi saya berpikir Anda orang yang sangat jahat. Let me ask you, what does God write in heaven? What I said only? Apakah saya mau tanya apa yang dicatat Tuhan di surga? Apakah hanya kata-kata yang saya ucapkan? No, he writes what I had in my heart. Oh tidak, dia mencatat juga apa yang ada di dalam hati saya. Notice Ecclesiastes 12 verses 13 and 14. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah Fatsal yang ke-12 ayat yang ke-13. Here we are told that God is going to judge us by our works and our secret things. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan kita dan kemudian apa yang kita pikirkan. Notice what it says there. Coba kita lihat apa yang dikatakan di sini. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Takutlah akhir daripada segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Notice, for God will bring every work into judgment. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. So are you going to have to give an account for the works that you performed? Apakah kita akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang kita perbuat? Your actions? Semua tindakan kita? So God must have kept a record of your actions. Tentunya Tuhan sudah mencatat semua tindakan kita. So it says in verse 14, for God will bring every work into judgment. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Now listen to the rest. Dan coba dengarkan yang bagian terakhirnya. Including every secret thing, whether good or evil. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Does God record our secrets in his books? Apakah Tuhan juga mencatat yang tersembunyi di dalam bukunya? He most certainly does. Tentu saja. He keeps a record of us in heaven, an exact copy of what we were in this life. Dan dia menyimpan satu kopi daripada yang sama persis dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. So when a person dies, their brain decomposes. Jadi pada saat seseorang mati, maka otaknya hancur. But God keeps a written record of everything that was in the brain in his heavenly books. Tetapi kemudian Tuhan mengkopi apa yang sama persis di otak kita dan disimpan di sorga. He has a record of your self-identity without missing anything. Dan dia mempunyai satu kopi daripada apa yang ada di otak kita tanpa ada yang hilang. Everything is written there. Semua tertulis di sana. And by the way, I believe that if God was speaking to a prophet today, dan saya percaya kalau Tuhan berbicara kepada seorang nabi saat ini, that God would not be speaking about books but about computers. Tuhan tidak akan berbicara mengenai buku, dia akan katakan mengenai You see, komputer. God spoke to the Bible writers in the language they could understand at Jadi their time. Tuhan berbicara kepada nabi-nabi satu bahasa yang mereka bisa mengerti pada masa itu. You know, in the times of Ellen White, photography existed. Di zaman Ellen White, fotografi sudah ada. So Ellen White said that all of our life is being photographed by God. Sehingga Ellen White katakan semua perbuatan kita sudah difoto oleh Tuhan. And I believe that God today would say all our life is being computed by God. Dan mungkin sekarang Tuhan akan katakan semua perbuatan kita sudah dikomputerize oleh Tuhan. God has in heaven an exact copy of us in written form. Dan semua apa yang kita lakukan Tuhan simpan di surga dalam bentuk tertulis. It is a backup. Itu sebuah backup. Because God knows that our brain is going to disintegrate. Oleh karena Tuhan tahu satu saat otak kita itu akan dihancurkan. So God preserves our self-identity in his heavenly records. Itu sebabnya Tuhan itu menyimpan identitas pribadi kita di surga. You know, it's interesting that Jesus is personally in heaven.
ini suatu hal yang menarik karena Yesus secara pribadi ada di sorga. But on earth he's found in 66 books. Tetapi di dunia ini dia bisa ditemukan di dalam 66 buku. The Bible is a revelation of Christ. Kemudian Alkitab adalah pengujudan daripada Kristus. A written revelation of Christ. Ini adalah wujud daripada Kristus. So in heaven he is in person, but on earth he is in books. Jadi di sorga dia dalam bentuk pribadi, di dunia ini di dalam bentuk buku. On the other hand, we are personally on earth, but in heaven we are in books. Tetapi terbalik, kita di dunia kita secara pribadi, di sorga kita dalam bentuk buku. So what I'm saying is that God keeps in heaven a precise biography of each of us. Jadi yang mau saya katakan adalah di sorga Tuhan menyimpan satu buku biografi dari masing-masing kita. Every act, Yaitu semua perbuatan, every word, setiap kata-kata, every motive, setiap motif, every thought, setiap pemikiran, every emotion, setiap emosi, every opportunity to do good that we did not take advantage of. setiap kesempatan berbuat baik di mana kita tidak manfaatkan. God has a written transcript of heaven, not missing even one detail. Dan Tuhan tulis itu semua tanpa kehilangan satu detail pun. Now the Bible not only speaks about books in plural, Dan surga tidak membicarakan buku itu dalam bentuk jamak, that's where the record of our life is found. di mana rekod kehidupan kita berada. But the berasal. Bible also speaks of book singular. Tetapi Alkitab juga berbicara buku itu dalam bentuk tunggal. Now I know you don't have tenses, but I think you have singular and plural. Yes, we have. Kita walaupun kita tidak ada past tense ya, bentuk past tense, tapi kita mempunyai tentunya jamak dan tunggal. Now if the books have our self-identity recorded in a written form, Dan kalau buku itu mempunyai satu catatan mengenai kehidupan kita, what does the book singular contain? lalu apa yang buku yang tunggal ini berisi? Let's see what the Bible has to say. Kita lihat apa yang ditulis Alkitab mengenai itu. Go with me to Philippians chapter 4 and verse 3. Kita akan buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketiga. We're going to find here a clear revelation of what is written in the book singular. Kita akan lihat apa yang ditulis di dalam buku yang tunggal ini. Here the Apostle Paul is speaking about some of his fellow workers. Dan ini Rasul Paulus sedang berbicara mengenai teman pekerjanya. And this is what he had to say. Dan inilah yang dikatakannya. I urge you also, true companion, to help these women who have labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sansugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Okay, now let me ask you a question. What is written in the book? Apa yang tertulis di dalam buku-buku? The name. Yaitu nama. Not the record of your life, your name. Bukan mengenai catatan kehidupan Anda, tetapi adalah nama Anda. Notice Revelation chapter 3 and verse 5. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Once again, we're going to find that what's in the book is our name. Saya akan maksudkan bahwa di sini dituliskan bahwa apa yang ada di dalam buku itu adalah nama kita. It says there in Revelation 3 verse 5. Dan ini ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. He who overcomes shall be clothed in white garments. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. And I will not blot out his name from the book of life. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. But I will confess his name before my Father and before his angels. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Once again, what do we find in the book? Apa yang kita dapati di dalam buku itu? Names. Nama. Notice Revelation 13 verse 8. Kita baca coba di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Revelation 13 verse 8. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Notice once again that the book contains names. Ini juga isinya sama, menceritakan bahwa di dalam buku yang tunggal ini berisi nama-nama. It's speaking about those who are going to worship the beast at the end of time. Ini berbicara kepada mereka yang menyembah binatang pada akhir zaman nanti. And it says there in Revelation 13 verse 8.
Di dalam Wahyu 13 ayat 8, all who dwell on the earth will worship him. dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, That is the beast, yaitu binatang itu, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Those whose names are not written in the book will worship the beast. Jadi orang-orang yang namanya tidak tertulis oleh karena mereka menyembah binatang itu. Do you remember when Israel sinned by worshiping the golden calf? Saudara masih ingat bagaimana bangsa Israel berdosa oleh karena menyembah akan sapi dari emas itu? And God said to Moses, I'm going to destroy this people and I'm going to form another people with you. Kemudian Tuhan katakan, saya akan menghancurkan bangsa ini dan saya akan membuat satu bangsa yang baru lagi. And Moses said, destroy them all. Lalu kemudian Musa katakan, hancurkan mereka. Is that what Moses said? Apa itu yang dikatakan Musa? No, let's see what Tidak. let's see what Moses said. Kita lihat apa yang Musa katakan. Exodus 32, 31 and 32. Keluaran 32 ayat yang ke-31. Notice once again that names are written in the book, in God's book. Kita lihat bahwa namalah yang ditulis di dalam buku Tuhan. It says there in Exodus 32 verse 31, Di Keluaran 32 ayat ke-31 dan 32. then Moses returned to the Lord and said, Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, all these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Oh, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Verse 32, yet now if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Moses is saying, take out my name from your book if you can't save these people. Dan Musa katakan, hapus namaku dari buku itu kalau engkau tidak mau menyelamatkan bangsa ini. Let's read one more verse on what is contained in the book. Mari kita baca apa yang tertulis dalam buku ini dalam satu ayat lagi. Daniel 12 and verse 1. Yaitu di buku Daniel, Fatsal yang ke-12 ayat. This is speaking about those who will be under the sentence of death at the end of time. Ini berbicara tentang mereka yang akan dijatuhi hukuman mati pada akhir zaman nanti. The book of Revelation says that the world will gather together to destroy God's people. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan bersatu untuk menghancurkan akan umat Tuhan. And if Jesus did not intervene to deliver them, dan kalau Yesus tidak ikut campur dan menyelamatkan mereka, they would all be destroyed. maka semuanya akan dihancurkan. Daniel 12 verse 1 says, dan di Daniel Fatsal 12 ayat yang pertama katakan, at that time, at the time of trouble, Michael shall stand up. Dan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, the great prince who stands watch over the sons of your people. Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that time. Dan akan ada sesuatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Now, who are the ones who are going to be delivered? Dan siapakah yang akan diselamatkan? Notice the last part of the verse. Coba perhatikan bagian yang terakhir dari and at ayat that ini. time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. So let me ask you then, what is contained in the book? Jadi saya mau tanya, apa yang ada di dalam buku itu? Names. What is contained in the books? Di mana dan kemudian apa yang tertulis di dalam buku-buku itu? The record of your self-identity. Yaitu catatan daripada identitas pribadi kita. Your character. Yaitu karakter kita. The record of your life. Yaitu catatan kehidupan kita. Is contained in the books. Terdapat di dalam buku-buku itu. Now, do you know when your name is written in the book? Anda tahu kapan nama Anda itu tertulis di dalam buku? The Bible tells us that our name is written in the book when we are baptized. Dan Alkitab mengatakan bahwa nama kita dicatat di dalam buku kehidupan pada saat kita dibaptiskan. When we repent, confess our sin, and accept Jesus Christ as our Savior. Pada saat kita bertobat, mengakui dosa kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita.
Let me ask you, who was the first person who repented of sin and accepted Christ as his Savior? Siapakah orang yang pertama saya ingin tanyakan yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Who was it? Siapa itu? Adam. Adam. You remember Adam made a sacrifice? Masih ingat Adam membuat sebuah korban? And the lamb represented Jesus Christ? Dan kemudian domba itu melambangkan Yesus Kristus. So the first person that was written in the book, the first person whose name was written in the book, Jadi orang pertama yang namanya ditulis di dalam buku was Adam. adalah Adam. And then God has written the names in chronological order as people have accepted Jesus Christ throughout the course of history. Dan kemudian Tuhan akan terus menulis nama-nama itu sesuai dengan waktu bagi orang-orang yang kemudian menerima Kristus sebagai juru selamat In other words, mereka. names are written in the book according to when you were converted and received Jesus Christ as your Savior. Jadi nama-nama itu ditulis sesuai dengan waktu kapan Anda menerima Yesus sebagai juru selamat. Now let's study a few things about the judgment. Dan sekarang kita akan belajar beberapa hal mengenai penghakiman. We're going to try and answer some questions. Kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Let me ask you, who has to appear before the judgment? Saya ingin tanya siapa yang harus muncul menghadap pengadilan? Who has to appear? Siapa yang akan muncul di pengadilan? Everyone. Semuanya. Notice 2 Corinthians chapter 5 verse 10, which we already read. Let's read it again. Mari kita buka Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Corinthians 5 verse 10. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. It says here, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, That each one of us may receive the things done in the body supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, according to what he has done, whether good or bad. sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. How many have to appear before the judgment seat of Christ? Jadi berapa orang yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus? Every single person who has ever lived has to appear before the judgment seat of Christ. Itu adalah semua orang yang pernah hidup itu akan harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. And if your name was written in the book in chronological order, you will also be judged in chronological order. Jadi walaupun nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan, kita tetap akan menghadap kepada pengadilan sesuai dengan waktu kita. That's why the spirit of prophecy tells us that the first person to be judged in 1844 was Adam. Itu sebabnya Roh Nubuat mengatakan bahwa orang pertama yang akan dihakimi itu adalah Adam. Because he was the first person who lived and the first person who was converted and accepted Jesus Christ after his sin. Sebab dialah manusia yang pertama hidup dan dia manusia yang pertama menerima Kristus dan kemudian So every single person has to appear before the judgment seat of Christ. jadi setiap orang akan muncul menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Now I'd like to ask the question, where does that judgment take place? Dan ingin saya tanyakan adalah di manakah pengadilan itu akan berlangsung? Does that judgment take place in heaven or does it take place on earth? Apakah pengadilan itu akan berlangsung di sorga atau berlangsung di dunia ini? It takes place in heaven. Tentu berlangsung di sorga. Everyone must appear before the judgment seat of Christ in heaven. Semua orang harus menghadap kepada pengadilan Kristus di sorga. Now I know that you have a question in your mind, do I need to take a rocket and go to heaven Mungkin Anda bertanya bagaimana saya harus naik roket ke surga when my name comes up? waktu nama saya dipanggil? We're going to take a look at that. Kita akan lihat di sini. But for now I want to show you that the judgment takes place in heaven. Dan sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa pengadilan itu terjadi di sorga. Let's go to Daniel 7 verses 9 and 10. Mari kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. It says there in Daniel chapter 7 verse 9, Dikatakan di sini di Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. I watched till thrones were put in place, Dan sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, and the ancient of days was seated. dan lalu duduklah yang lanjut usianya. Let me ask you, who is the ancient of days? Ingin saya tanyakan, siapa yang lanjut usianya ini? It's God what? God the Father. Ini adalah Allah Bapa. Let me ask you, where does the Father live? Saya ingin tanya di manakah Allah Bapa tinggal? The Bible says that we're supposed to pray, Our Father which art everywhere.
Alkitab mengajarkan kepada kita Bapa kita yang ada di mana-mana. That's not what the Bible says. Bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. The Bible says, Our Father which art in heaven. Alkitab katakan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. So where is the Ancient of Days sitting here? Jadi di manakah yang lanjut usia ini duduk? Heaven. Di sorga. Now notice he's described. Dan kemudian dijelaskan His garment was white as snow, pakaiannya putih seperti salju. and the hair of his head was like pure wool. Dan rambutnya bersih seperti bulu domba. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. A fiery stream issued and came forth from before him. Dan sebuah sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1,000 thousands ministered to him, 10,000 times 10,000 stood before him. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Let me ask you, who are those thousands of thousands and 10,000 times 10,000? Siapakah mereka yang beribu-ribu dan berlaksa-laksa ini? Saya ingin tanya kepada Anda. What are they? Siapa mereka? Angels. Malaikat. And where do the angels live? Di manakah malaikat itu tinggal? In heaven. Di sorga. So where is this scene taking place? Jadi di manakah peristiwa ini terjadi? It's taking place in heaven. Terjadi di sorga. Now notice the last part of verse 10. Kita lihat bagian yang terakhir daripada ayat yang ke-10. It says the court was seated and the books were opened. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Let me ask you, where are the books opened in the judgment? Saya ingin tanya, di manakah buku dibuka di dalam pengadilan? On earth or in heaven? Di sorga kah atau di bumi? In heaven. Di sorga. And how many people must appear? Dan berapa orang harus menghadap? Everyone must appear before God's judgment seat in heaven. Semua orang harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus di sorga. Now let's ask the question, when does this judgment begin? Lalu pertanyaan berikutnya, kapan pengadilan ini mulai? Unfortunately, we don't have time to study the prophecy of the 2300 years. Sayang sekali kita tidak punya waktu untuk mempelajari akan nubuatan 2300 petang dan pagi. My guess is probably you've already studied that prophecy repeatedly. Tetapi mungkin juga Anda sudah belajar akan nubuatan ini berulang-ulang kali. But that particular prophecy of Daniel 8:14 Tetapi kemudian nubuatan daripada Daniel 8 ayat 40 ini indicates that the 14. judgment began in heaven in 1844. yang mengatakan bahwa pengadilan itu mulai di sorga dan mulai pada tahun 1844. In other words, the judgment is not when Jesus comes. Jadi artinya pengadilan itu bukan terjadi pada saat Yesus datang. The judgment takes place before the second coming of Christ. Pengadilan ini berlangsung sebelum kedatangan Yesus yang kedua It kali. takes place before probation closes. Dan ini terjadi sebelum pintu kasihan tertutup. Now let me prove it to you. Saya akan buktikan ini kepada saudara. Let's go once again to Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Mari kita buka di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Now, I must say that because you don't have tenses in Indonesian, my translator is going to have to explain. Oleh karena kita tidak mempunyai tenses di dalam bahasa Indonesia, mungkin penterjemah harus menjelaskan. Now, notice what it says. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Now let me ask you, while the gospel is being preached, can people be saved? Kalau Injil kekal itu sudah diberitakan, apakah orang bisa diselamatkan? Can people be saved while the gospel is being preached? Bisakah orang diselamatkan pada saat Injil kekal diberitakan? Of course. Tentu saja. Why would you preach the gospel if probation is closed and nobody can be saved? Apa gunanya kita memberitakan Injil kekal ini pada saat kalau itu terjadi pada saat pintu kasihan sudah tertutup karena tidak ada orang lagi yang bisa bertobat. So the first angel's message is taking place while probation is still open. Jadi perkabaran Injil yang pertama itu terjadi sebelum pintu kasihan tertutup. The gospel is being preached. Itu sebabnya Injil kekal itu dikhotbahkan, diberitakan. And people can be saved. Dan orang bisa bertobat. So
Probation has not closed for the world. Artinya bahwa pintu kasihan belum tertutup untuk manusia. Now notice what the first angel continues saying. Dan kemudian perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat yang pertama. And this is where the tense of the verb is very important. Nah, inilah pentingnya daripada tenses itu. The first angel is preaching the everlasting gospel, which means that people can still be saved. Kemudian dikatakan bahwa malaikat sedang mengkhotbahkan, akan memberitakan perkabaran Injil kekal ini, artinya masih ada kesempatan untuk bertobat. Now notice what the first angel says. Lalu kemudian perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat yang pertama. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment will come. Dan ia berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena saat penghakimannya akan tiba. Is that what the Bible says? The hour of judgment will come? Apakah ini yang dikatakan bahwa saat penghakimannya akan tiba? In the Greek language in which the New Testament was written, di dalam bahasa Greka di mana Alkitab Perjanjian Baru ditulis, the tense of the verb is the hour of his judgment has come. Maka masa waktu kata itu berarti bahwa penghakimannya telah tiba. Now when the first angels proclaiming his message, the judgment begins. Dan pada saat ini perkabaran diberitakan, maka pengadilan telah dimulai. So let me ask you, does the judgment begin before the second coming of Christ? Jadi saya mau tanya, apakah itu terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Is the judgment transpiring while the first angel is proclaiming his message? Dan itu terjadi pada saat malaikat yang pertama sedang memberitakan akan perkabarannya? Absolutely. Tentu saja. So the judgment is before the second coming of Christ. Jadi perkabaran penghakiman ini terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. And it takes place in heaven. Dan itu terjadinya di sorga. And everyone must appear before the judgment seat of Christ. Dan semua orang harus hadir dan tampil di hadapan tahta pengadilan Kristus. Now let me ask you, when do people receive their reward based on the examination and the judgment? Dan kapan seseorang menerima hadiahnya sesuai dengan hasil penghakimannya? When do people receive their reward? Kapan kita menerima hadiah itu? At the second coming of Christ. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Let's read a couple of verses. Mari kita baca beberapa ayat. Matthew 16:27. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Matthew 16:27. Matius 16 ayat yang ke-27. Here Jesus is speaking. Dan di sini Yesus berkata, and he says, for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. So when are the righteous rewarded? Kapan orang baik, orang benar itu diberikan hadiahnya? When Jesus comes. Pada saat Yesus datang. When are they judged? Kapan mereka dihakimi? Before Jesus comes. Sebelum Yesus datang. Where are they judged? Di mana mereka dihakimi? In heaven. Di sorga. Notice Revelation 22 verse 12. When we receive the reward. Kita baca lagi sekarang di Wahyu 22 ayat yang ke-12. Revelation 22 and verse 12. Wahyu 22 ayat yang 12. Once again, here Jesus is speaking. Dan di sini sekali lagi Yesus yang berkata. He says, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Once again, we find that the reward is given when Jesus comes. Jadi sekali lagi kita baca di sini bahwa upah itu akan diberikan pada saat Yesus datang yang kedua But kali. people must appear before the judgment seat of Christ before the reward is given. Tetapi orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus sebelum upah itu diberikan. Now, let's use Adam as our example. Mari kita gunakan Adam sebagai contoh. Because Adam was the first one to be judged in 1844. Sebab Adamlah yang akan pertama kali dihakimi sejak tahun 1844. Now, Adam died when he was 930 years old. Adam meninggal pada saat dia berusia 930 tahun. Which means that he died over 5,000 years ago. Artinya dia sudah meninggal kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Let me ask you, where is Adam today? Saya ingin tanya, di mana Adam sekarang berada? Where is he? Di mana dia? Who knows? Siapa yang tahu? He disintegrated, right? Dia sudah hancur.
After 5,000 years, his body and his brain disintegrated. Dan sudah 5.000 tahun tubuhnya sudah hancur, otaknya sudah hancur. The Bible says, dust you are, and to dust you shall return. Karena Alkitab kan katakan berasal dari tanah, kamu akan kembali kepada tanah. So Adam, when he died, he disintegrated. Jadi Adam waktu dia mati, dia sudah hancur tubuhnya. Let me ask you, where do people go when they die? Di manakah orang pergi pada saat dia mati? Well, let's read what the Bible says. Mari kita baca apa yang Alkitab katakan. John 5:28 and 29. Yaitu di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-28 dan 29. Here Jesus explains where dead people go between death and when he comes. Dan ini Yesus menjelaskan di mana orang berada pada saat dia mati sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Most churches teach that when a person dies, if they were good, they go right to heaven. Ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa pada saat orang mati, kalau dia baik, dia langsung ke surga. So the question is, if they go to heaven, why is Jesus coming back to pick them up? Lalu kalau misalnya mereka sudah di surga, ngapain Yesus datang kedua kali untuk menjemput mereka ke surga lagi? Are you understanding me? Apakah saudara mengerti maksud saya? Now, notice John 5:28 and 29. Sekarang kita coba lihat di dalam Yohanes 5 ayat ke-28 dan 29. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in heaven or in hell will hear his voice. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Is that what it says? Everyone who is in heaven or in hell will hear his voice? Oh, apakah dikatakan bahwa mereka yang ada di sorga dan di dunia akan mendengar suaranya? No, where are they? Tidak. Di mana mereka? It says in which all who are in their graves will hear his voice. Di sini ayat ini dikatakan mereka yang berada di dalam kuburannya lah yang akan mendengar So let me suaranya. ask you, where did Adam go when he died? Jadi kemanakah Adam pergi waktu dia mati? He went to the grave and disintegrated. Dia pergi ke dalam kuburan dan menjadi tanah. Let me ask you, when will he come forth from the grave? Lalu kapan dia akan keluar daripada kuburan? When Jesus comes. Waktu Yesus datang yang kedua Now, kali. notice verse 29. Sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Those who are in the graves will come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. So are you catching the picture? Apakah saudara sudah mendapatkan gambarannya? When Adam died, where did he go? Waktu Adam mati, kemana dia pergi? To the grave. Kepada kuburannya. What happened with his body and his brain? Apa yang terjadi kepada tubuh dan kemudian otaknya? They disintegrated. Dan sudah hancur jadi tanah. What happened with the electrical force? Apa yang terjadi dengan listrik di dalam tubuh Adam? He was unplugged. Sudah dicabut. And so he ceased to exist. Sehingga dia tidak lagi berada. But now listen carefully to what I'm going to say. Tetapi ini ingat, catat apa yang saya mau katakan ini. I mentioned that Adam is the first person to be judged in 1844. Saya katakan bahwa Adam adalah orang pertama yang akan dihakimi mulai dari tahun 1844. Now, where does the judgment take place? Dan di mana pengadilan itu berlangsung? And when does it take place? Dan kapan itu berlangsung? It takes place in heaven before Jesus returns to resurrect Adam. Dan kemudian ini berlangsung di sorga dan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali untuk membangkitkan Adam. So here's the question. How could Adam appear before the judgment seat of Christ in 1844 if he was dead and Jesus is not going to resurrect him until he comes? Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Adam bisa hadir di dalam pengadilan Tuhan yang dimulai pada 1844 sementara Adam masih ada di dalam kuburan menunggu Yesus datang untuk membangkitkan dia. Are you understanding my question? Apakah saudara mengerti pertanyaan saya? Adam was the first to be judged in 1844. Jadi Adamlah yang pertama akan dihakimi di tahun 1844. But we read that he was disintegrated in the grave. Sementara dia masih ada di dalam kuburan menjadi tanah. And Jesus isn't going to resurrect him until he comes. Dan Yesus tidak akan membangkitkan Adam sampai pada saat kedatangannya yang kedua kali. So how could Adam appear before the judgment seat of Christ in heaven before the second coming if he's disintegrated in the grave? Jadi bagaimana Adam bisa hadir di tahta pengadilan Kristus di sorga sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena dia masih ada di dalam kuburan. The answer is found in a very important concept that will surprise even many Seventh-day Adventists. Inilah jawabannya ada di dalam satu konsep yang sangat simple yang ada di dalam gereja Advent. We need to understand what the Spirit is. Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan roh.
You see, we've come to believe as Seventh-day Adventists that the Spirit is simply the breath. Dan orang Advent kita percaya bahwa roh itu hanyalah nafas. It's simply the capacity to breathe. Itu adalah satu kemampuan untuk bernafas. But there is more to the Spirit than that. Tetapi sebetulnya ada yang lebih daripada sekedar itu di dalam roh. You see, the Spirit is the capacity to breathe. Tentu roh itu adalah satu kemampuan untuk bernafas. But it is the capacity to breathe along with your personal identity. Tetapi itu adalah satu kemampuan untuk bernafas bersama dengan identitas Anda. In other words, when Jesus resurrects Adam, is it going to be Adam? Kalau waktu Yesus datang dan membangkitkan Adam, apakah itu masih Adam? Do you think Adam is going to remember Eve? Apakah Adam akan ingat kepada Hawa? Do you think Adam is going to remember the Garden of Eden? Apakah dia akan ingat akan Taman Eden? Do you think Adam is going to recognize Jesus? Apakah Adam akan ingat kepada Yesus? Do you think Adam is going to remember that he sinned? Apakah dia akan ingat bahwa dia pernah jatuh ke dalam dosa? He's going to remember all of those things. Dia akan ingat itu semuanya. But wait a minute, that all disintegrated in his brain in the grave. Tetapi bukannya otaknya sudah menjadi tanah dan hancur. So how can you say that he's got all of his memories if his brain disintegrated in the grave? Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia memiliki itu semua ingatan padahal otaknya sudah menjadi tanah? The answer is very simple, folks. Jawabannya sangat mudah, saudara sekalian. When Adam resurrects, yes, God is going to give him the capacity to breathe. Dan tentu waktu Adam dibangkitkan, Tuhan akan memberikan kepada dia kemampuan untuk bernafas. But along with his spirit, he's going to return to him the self-identity that he preserved in the heavenly books. Dan kemudian bersama dengan nafas hidup yang Tuhan berikan, Tuhan juga akan mengembalikan akan identitas pribadi yang disimpan Tuhan di sorga. So the spirit is more than the breath. Jadi roh itu lebih daripada sekedar nafas hidup. The spirit is the breath plus the record that God has saved in heaven. Jadi roh itu adalah nafas hidup ditambah dengan semua catatan-catatan kehidupan kita yang ada di sorga. In other words, my spirit in a certain sense is the same as yours. Dengan kata lain bahwa nafas hidup saya dengan saudara sama. In terms that it energizes the body. Artinya itu memberikan tenaga kepada tubuh kita. But in another way, your spirit and my spirit are totally different. Tetapi dengan sudut yang lain, nafas hidup saya dan nafas hidup saudara sebetulnya berbeda. Because you have your own self-identity and I have mine. Sebab Anda mempunyai identitas pribadi Anda dan saya mempunyai milik saya. Imagine what it would be like if the Lord, when He resurrects me, He gives me His spirit. Apa yang terjadi kalau Tuhan membangkitkan saya dan kemudian roh dia yang diberikan? Or the Lord would give me Arlene's spirit. Atau Tuhan memberikan kepada saya rohnya Arlene. See, God returns the breath of life along with the record of your life, your character He will return to you. Jadi Tuhan memberikan kepada kita nafas hidup bersama dengan identitas kita, bersama dengan karakter kita. That's why He saves a backup. Itu sebabnya Tuhan menyimpan akan backup itu. Now let's notice how the Bible clearly teaches this as well as the spirit of prophecy. Bagaimana kita lihat Alkitab mengajarkan ini dan juga kemudian roh nubuat mengajarkan ini. Let's go to Luke 8 beginning with verse 52. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-52. And I want you to notice something very important here. Saya ingin saudara melihat sesuatu yang sangat penting di sini. Sometimes, you know, I have the tendency to read things wrong. So if I read it wrong, you'll correct me, right? Kalau saya mempunyai satu kecenderungan membaca sesuatu yang salah, kalau saya baca salah, tolong perbaiki saya. Now this is talking about a little girl who died. Ini berbicara mengenai seorang anak yang mati. And her parents were just totally devastated. Dan kemudian orang tuanya sangat sedih sekali. Now notice what it says. Dan coba lihat apa yang dikatakan. Now all wept and mourned for her. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. But he said, tetapi Yesus berkata, do not weep, she is not dead, but she is sleeping. Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. Dan mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. But he put them all out, took her by the hand and called saying, little girl, arise. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, hai anak, bangunlah. Then the spirit returned. Maka kembalilah roh anak itu. Is that what it says? The spirit returned? Apakah dia katakan rohnya kembali? I don't know how it reads in Indonesian.
What is it? But really, Yeah. in the original, it is a possessive pronoun. Di dalam bahasa aslinya itu adalah milik, kata milik. It says, then her spirit returned, Dikatakan roh anak itu kembali. and she arose immediately. Dan kemudian dia bangkit. Let me ask you, do you think that that little girl recognized her parents? Dan saya ingin tanya, apakah anak itu mengenal orang tuanya? What did Jesus return to that little girl? Dan apa yang dikembalikan Yesus kepada anak itu? Yes, he gave her the capacity to breathe, Tentu dia memberikan kepada anak itu kemampuan untuk bernafas. but he also gave her the identity that she had while she was alive. Tetapi itu Yesus juga pada saat yang bersamaan memberikan kepada anak itu identitas daripada anak itu pada saat dia masih hidup. And evidently when she died, she was hungry, because it says, and he commanded that she be given something to eat. Dan kemudian saat itu waktu dia mati, kemungkinan dia lapar karena kemudian waktu dia hidup kembali Yesus memberi. So in other dia words, makan. when she resurrected, she began exactly where she stopped when she died. Jadi artinya waktu dia dibangkitkan dia sama seperti sebelum dia mati. Now notice Acts chapter 7 and verses 57 to 60. Jadi saya ingin kita membaca di dalam Kisah Fatsal yang ke-7 ayat yang ke-57 sampai 60. Acts 7:57 to 60. It's talking about the martyrdom of Stephen. Ini berbicara mengenai Stefanus. You know, he made the Jews very mad. Dia membuat orang Yahudi sangat marah. And it says there in verse 57, Lalu di ayat yang ke-57, then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. And they cast him out of the city and stoned him. Lalu mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive the Spirit. Sedang mereka melimpari Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah roh. It doesn't say the Spirit, it says receive my Spirit. Dia tidak katakan roh itu, dia katakan rohku. Let me ask you, is Stephen's spirit my spirit? Apakah rohnya Stefanus roh saya juga? Is my spirit your spirit? Apakah roh saya roh Anda? No, because each of us have our own self-identity that God has preserved in the books. Tidak, oleh karena masing-masing roh kita itu mempunyai catatan hidup yang disimpan di sorga. Now let's notice one more Bible text, Luke 23:46. Mari kita baca satu ayat lagi yaitu di Lukas 23 ayat 46. This is a very significant verse. It's talking about Jesus. Ini adalah satu ayat yang sangat menarik membicarakan mengenai Yesus. It says there in Luke 23 verse 46, Dia Lukas 23 ayat 46. and when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commend the Spirit. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Is that what he said? No, he said, Father, into your hands I commend my spirit. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan roh, ya, jadi rohnya. And having said this, he breathed his last. Dan kemudian, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Now let me ask you, when Jesus resurrected the third day, Pada saat Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, was it the same Jesus? apakah itu Yesus yang sama? Do you think he remembered his disciples? Apakah dia ingat menurut saudara akan murid-muridnya? Did he remember what he had taught his disciples? Apakah dia ingat apa yang diajarkan kepada murid-muridnya? Did he remember their names? Apakah dia ingat nama-namanya? Did he remember that Peter denied him? Apakah dia ingat Petrus pernah mengingkari dia? He remembered all those things. Dia ingat itu semuanya. And the question is why? Dia pertanyaannya adalah kenapa? It's very simple. When the Father returned to Jesus the capacity to breathe, Pada saat Bapa mengembalikan kemampuan Yesus untuk bernafas he kembali, returned with him his self-identity. dia kembalikan bersama itu dengan identitas pribadinya Yesus. You see, the Spirit is a package. Jadi roh itu adalah satu paket. It is the capacity to breathe along with your self-identity. Terdiri dari kemampuan untuk bernafas dan identitas pribadi kita. Now, let's read a statement from the Spirit of Prophecy. Mari kita baca kutipan Nyonya White. You know, the more I study the writings of Ellen White, the more I marvel at the wisdom that God gave this woman. Semakin banyak saya membaca tulisan Nyonya White, semakin saya kagum akan satu
kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada wanita She ini. had only 2.5 years of primary education, Dia hanya sekolah 2,5 tahun SD. but she had an in-depth knowledge of Scripture, which is marvelous. Dan dia mempunyai satu pengetahuan Alkitab yang sangat luar biasa. I want you to notice what she says. Dan coba saudara perhatikan apa yang dia katakan. This is found in the book Maranatha, page 301. Ini terdapat di dalam buku Maranatha halaman 301. She says, our personal identity is preserved in the resurrection. Dikatakan bahwa identitas pribadi kita itu disimpan di dalam kebangkitan. Though not the same particles of matter or material substance as went into the grave. Tentu tidak sama dengan partikel-partikel yang pergi yang sudah ada di dalam kuburan. You know, God doesn't have to give you the same matter again to return your self-identity to you. Maka Tuhan tidak perlu mengambil debu-debu yang sama untuk membentuk kita pada saat kebangkitan. He can give you a different material substance with your self-identity which you had while you were alive. Dia bisa menggunakan akan materi yang lain untuk membentuk kita pada saat kedatangan. And then she says this, Lalu kemudian dia katakan demikian. the wondrous works of God are a mystery to man. Dikatakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini adalah satu misteri bagi manusia. And then comes this, Dan kemudian ini dikatakan, the spirit, dikatakan roh, the character of man, yaitu karakter manusia, is returned to God, there to be preserved. kembali kepada Tuhan dan di situ disimpan. What is the spirit? Apakah roh itu? She says the spirit, the character of man is returned to God, there to be what? There to be preserved. Dikatakan roh yaitu karakter manusia itu kembali kepada Tuhan, di situ kemudian disimpan. In the resurrection, every man will have his own character. Dan pada saat kebangkitan, setiap orang akan mempunyai karakternya sendiri. Let me ask you, what happened to your character if you should die? Apa yang terjadi pada karakter Anda kalau Anda meninggal? Would it disintegrate? Apakah itu hancur? Yes or no? Ya atau tidak? Where is your character? Di mana karakter Anda? In your brain. Di dalam otak kita? In your brain, right? Di dalam otak kita, bukan? That's where you form your character. Itu di situ otak kita membentuk karakter kita. So when a person dies, what happens to the brain? Jadi kalau apa yang terjadi pada otak kita pada saat seseorang mati? It disintegrates. So what happens to your character? Jadi apa yang terjadi dengan karakter kita? Whoosh. Hilang. Gone with your brain. Hancur bersama dengan otak kita. But what has God done? Lalu apa yang Tuhan lakukan? God has saved in his heavenly books a backup. Jadi Tuhan sudah simpan di dalam buku di sorga backupnya. Because he knows that this computer someday is going to disintegrate. Karena dia tahu komputer ini satu hari kelak akan rusak. Now let me illustrate what happened in 1844. Saya ingin memberikan satu ilustrasi mengenai apa yang terjadi pada 1844. I'm going to dramatize for effect. Saya akan mendramatisir sedikit untuk memberikan efek. In 1844, when the judgment began, Dan 1844 pada saat penghakiman dimulai, God says, Adam, present yourself before my court. lalu Tuhan akan mengatakan, Adam tolong hadir di dalam pengadilan sorga ini. And where was Adam? Lalu di mana Adam? Disintegrated. Dia sudah hancur. But you know what happens? Saudara tahu apa yang terjadi? The angels bring Adam's DVD. Lalu kemudian malaikat membawa DVD Adam. The DVD, and I'm not saying it's a DVD, but God has some system of keeping the information. Saya tidak katakan itu harus DVD, tetapi Tuhan punya satu sistem untuk menyimpan akan identitas itu. And so for dramatic effect, the angels bring the DVD and they put it in the DVD player. Lalu kemudian untuk memberikan dramatisir sedikit, dia ambil DVD, lalu dia mulai putar itu DVD. And the heavenly jury sits down and they look at all of the life of Adam. Lalu kemudian juri di sorga mulai duduk dan melihat semua film yang diputar mengenai Adam. That was made while he was alive. Dan itu dibuat pada saat dia masih hidup. So in a certain sense, Adam is appearing before the judgment seat alive. Jadi dengan secara tidak langsung Adam itu sedang menghadap pengadilan seperti dia masih hidup. Now, not personally, Tentu tidak secara pribadi, but the record was made while he was alive. tetapi rekod itu dibuat pada saat dia masih hidup. But it's being watched after he's dead. Dan kemudian ditonton kembali pada setelah dia mati. And so the whole life of Adam is examined. Lalu kemudian seluruh kehidupan Adam itu akan diperiksa. And then God asks,
Lalu kemudian Tuhan bertanya. The heavenly jury. Lalu juri-juri yang di sorga. He says, now folks, you've seen the life of Adam. Nah, kamu sudah melihat akan kehidupan dari Adam. When I go to planet Earth, is he worthy to be resurrected or no? Kalau nanti saya datang yang kedua kali, apakah dia layak untuk dibangkitkan atau tidak? And the heavenly jury says, yes. Lalu kemudian di sorga, juri di sorga katakan iya. Because he repented of sin. Oleh karena dia sudah bertobat He dari dosa dia. confessed his sin. Dia sudah mengakui dosa dia. He trusted in Jesus as his Savior. Dan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. And by the grace of God, he overcame sin. Dan dengan kasih karunia dari Tuhan dia sudah mengatasi, menang atas dosa. Therefore, keep his name in the book. Oleh karena itu tetap namanya ada di dalam buku. And then when Jesus comes, Dan waktu Yesus datang, he's going to take the backup. dia akan membawa backup. He's going to make Adam a new body. Lalu dia membawa satu tubuh baru dari si Adam. And he is going to input the self-identity of Adam into a new brain. Lalu kemudian dia akan kembali restore akan identitas daripada Adam itu ke dalam otaknya. And it will be Adam. Dan ia akan menjadi Adam. Is this making sense? Apakah ini masuk akal? Now, do you know what's going to happen after the 1,000 years? Dan Anda tahu apa yang terjadi pada masa setelah masa 1000 tahun? Who's going to resurrect after the 1,000 years? Siapakah yang akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun? All of the wicked. Semua orang jahat. See, the only ones that are judged before the second coming are those who claim Jesus as their Savior. Tentu yang pertama dibangkitkan pada awal kedatangan Yesus yang kedua kali adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus. The purpose is to reveal if their repentance was genuine or not. Untuk melihat apakah pertobatan itu murni atau tidak. Because there's lots of Christians who claim to be Christians, but Christ doesn't recognize them as His. Sebab ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi Yesus tidak kenal dia. So what happens after the millennium? Jadi apa yang terjadi setelah masa 1000 tahun? I want to read this remarkable statement from the book The Great Controversy, page 664. Saya ingin membaca di dalam buku Great Controversy atau Kemenangan Akhir halaman 664. Do you have Great Controversy in Indonesian? Yes, we have. All right. This is on the last chapter of Great Controversy. Ini ada di Fatsal yang terakhir dalam buku Kemenangan Akhir. Ellen White is speaking about those who are outside the holy city. Dan Ellen White sedang berbicara mengenai mereka yang sedang berada di luar daripada Yerusalem baru. She says there are kings and generals who conquered nations. Dikatakan mereka adalah raja dan jenderal yang pernah mengalahkan bangsa-bangsa. Valiant men who never lost a battle. Orang-orang hebat yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Proud, ambitious warriors whose approach made kingdoms tremble. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan perang yang ambisius dan bangga, dan mereka selalu membuat kerajaan-kerajaan itu ketakutan. Now notice, in death these experience no change. Di dalam kematian pengalaman ini tidak berubah. Now here comes the key portion. Nah, ini bagian yang penting. As they come up from the grave, they resume the current of their thoughts just where it ceased. Pada saat mereka bangkit dari kubur, mereka meneruskan pikiran mereka yang pernah berhenti pada saat mereka mati. Do you know what this means? Saudara tahu apa artinya? It means that if a general of an army, Artinya kalau jenderal dari tentara itu, he's encouraging his armies to attack, dia sedang memberikan semangat kepada tentaranya untuk menyerang, and he says, "Shh," lalu katakan "Shh." to say charge, you know, "Shh." Dia katakan "Shh." And somebody shoots an arrow and it goes through his heart. Lalu seseorang menembakkan satu panah dan masuk ke dalam jantungnya. When he resurrects, he'll say, "Charge!" Lalu waktu dia bangkit dia katakan cas. Because he will start exactly where he finished when he died. Karena dia akan meneruskan apa yang dia berhenti pada saat dia mati. Because he will receive the self-identity that was preserved in the heavenly records. Sebab dia akan dikembalikan akan kepribadiannya yang di sorga, yang disimpan di sorga. Are you understanding the process? Apakah saudara mengerti proses ini? That's what Revelation means when it says the hour of his judgment has come. Itulah yang dimaksudkan oleh malaikat mengatakan bahwa saat penghakiman telah tiba. It begins in 1844. Dan itu dimulai pada 1844.
with the ones who first lived on the earth. Dimulai dengan orang yang pertama pernah hidup di muka bumi ini. It continues chronologically in chronological order according to when people accepted Christ. Dan ini akan terus berlangsung sesuai dengan urutan waktu kecuali Kristus. And of course it ends with the living, Dan tentunya akan berakhir dengan mereka yang masih hidup, right before the close of probation. yaitu sebelum pintu kasihan tertutup. Now let me share this with you, very important. Saya ingin bagikan ini kepada saudara sekalian, ini sangat penting. Who really can stand before the judgment seat of Christ? Siapakah sebetulnya yang bisa bertahan duduk di tahta pengadilan Tuhan? Let me ask you, what is the standard that God uses in the judgment? Apakah kira-kira yang digunakan Tuhan untuk menghakimi kita di sana? What are your works compared with? Apakah perbuatan kita itu dibandingkan? Your works and my works are compared with the law of God. Tentunya perbuatan Anda dan perbuatan saya itu dibandingkan dengan hukum Tuhan. Now let me ask you, how many of you have perfectly kept God's law? Saya ingin tanya, berapa di antara saudara yang betul-betul melakukan semua tuntutan hukum? Is there anyone who has perfectly kept God's law? Ada yang sempurna melakukan hukum? You know, if somebody raised their hand, they would have to either be somewhat insane or lying. Kalau Anda angkat tangan, Anda kemungkinan adalah orang suci atau Anda adalah seorang pembohong. Because we have all broken God's law. Sebab kita semua sudah melanggar hukum Tuhan. Everyone has broken God's law. Semua orang sudah melanggar hukum Tuhan. Everyone is guilty. Semua orang berdosa. The Bible says there is none righteous, no, not one. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, satu pun tidak. And what are the wages of those people who have committed sin and broken the law? Dan ada upah bagi mereka yang telah melanggar hukum Tuhan dan berdosa. The Bible says that the wages of sin is what? Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah apa? Is death. Maut. So now we have trouble. Sekarang kita masalah ini. Because the law of God requires absolute perfection. Oleh karena hukum Tuhan itu mengharapkan kita untuk menurut secara sempurna. Nobody can offer the law perfection because we've all sinned. Tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup sempurna karena kita semua sudah berdosa. And because we're all guilty, we're worthy of death. Dan oleh karena kita sudah berdosa, kita layak untuk mati. And as we're being judged, Satan stands there and he reminds God of all of the bad things that we did. Dan pada saat kita dihakimi, setan akan mengingatkan Tuhan semua kejahatan kita. But here's where the good news comes in. Tetapi disinilah kemudian kabar baik ini ada. You see, as we've studied before the everlasting gospel, Seperti kita pelajari pada malam sebelumnya mengenai Injil yang kekal, Jesus lived the life that the law requires from us. dan Yesus sudah menghidupkan satu kehidupan yang dituntut oleh hukum Taurat. Jesus died the death that we should die. Dan Yesus sudah mati satu kematian yang harusnya menjadi milik kita. And those who come to Jesus, repentant and confessing their sin and trusting in Him, Dan bagi mereka yang kemudian bertobat, mengakui dosa-dosanya, dan kemudian percaya kepada Yesus, Jesus takes His righteousness and He credits it to your account. lalu kemudian Yesus akan mengambil kebenarannya dan kemudian akan didepositokan ke dalam account saudara. And God looks upon you as if you had never sinned. Dan Tuhan akan melihat kepada saudara seolah-olah saudara tidak berdosa. Because you are covered with Christ's Oleh righteousness. karena saudara sudah ditutupi oleh kebenaran daripada Kristus. Jesus lived the life that we should live. Dan Yesus menghidupkan satu kehidupan yang seharusnya kita hidupkan. And He died the death that the law requires from us. Dan kemudian dia mati oleh karena sesuatu tuntutan daripada hukum karena kita. But if we come repentant to Jesus, Jadi kalau kita datang dan bertobat kepada Yesus, Jesus, the righteous one, is our advocate before the Father. maka Yesus yang benar ini akan menjadi pembela di hadapan Tuhan. Jesus says, don't look at him. Yesus katakan, jangan lihat dia, Don't look at her. jangan lihat dia. He accepted me. Oleh karena dia sudah menerima saya. He repented and confessed his sin. Dia sudah bertobat dan mengakui dosanya. Trusted in me. Dia percaya kepada saya. She did that. Dia juga melakukan hal yang sama. Therefore, Father, I plead as the advocate that you will take my life and death and you will put them to their account. Dan kemudian sebagai pembelanya, Tuhan tolong ambil kematian saya dan kemudian taruh di dalam account mereka. And then God looks upon us as if we had never sinned. Lalu kemudian Tuhan melihat kita seolah-olah kita tidak pernah berdosa. You know, the computer has a very important key. Di dalam komputer itu ada satu tombol yang sangat penting. It's called the delete button. Itu adalah tombol delete. Do you have a delete one in your computer? Anda punya tombol delete?
How do you say delete? Ya, we just call it delete. Delete. Okay, that's all right. I can live with that. No, that's not Indonesian word. We just use the English word delete. Okay, now I want you once again. Let's remember the case of Adam. Oke, sekarang kita ingat akan kasusnya Adam. The life of Adam is examined. Are all his sins in the record? Dan kemudian hidup daripada Adam ditampilkan dan kemudian kesalahannya apakah dicatat? When the DVD of Adam is shown, is everything shown, good and bad? Apakah waktu DVD itu diputar, apakah yang jahat juga diputar, yang baik diputar? Absolutely. Ya, Everything is shown. semua akan diperlihatkan. So let me ask you, when God returns the self-identity to Adam, does he return everything to him? Apakah waktu Tuhan mengembalikan identitas itu kepada Adam, apakah semua dikembalikan? No, he doesn't. Tidak. You see, as the record is examined in heaven, Waktu film itu sedang diputar di surga, and it's shown that in each case Adam repented of sin, pada saat Adam bertobat akan dosanya, he confessed the sin, dia mengakui dosa dia, and he trusted in Jesus as his Savior, dan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, and through the grace of God overcame sin. dan dengan kasih karunia Tuhan dia bisa memenang atas dosanya. The heavenly jury says, delete that. Lalu kemudian juri katakan, tolong hapus itu. That's the blotting out of sin in the sanctuary. Inilah artinya bahwa dia sudah ditutupi oleh darah Kristus. On the Day of Atonement, sin was blotted out from the records. Sebab itulah pada hari Grafirat dosa-dosa itu telah ditutupi oleh darah Kristus. And so when Adam resurrects, Jadi waktu Adam dibangkitkan, God will return to Adam the record of his life with all of the sins he committed deleted. jadi kemudian rekod itu akan dikembalikan kepada Adam dengan dosa-dosanya sudah dihapuskan. Well, let me ask you, is that good news? Apakah itu kabar baik? Are there certain things that you wouldn't want to get back? Apakah ada hal-hal tentu yang Adam mau kembalikan? I have a lot of things that I want the Lord to delete. Saya ingin banyak hal dalam hidup saya yang ingin saya minta supaya dihapuskan. And you know, some people say, well, the Adventist church people in the Adventist church can never be sure that they're saved. Dan orang mengatakan bahwa orang Advent itu tidak yakin mereka selamat. Because they believe that God writes the sins in the sanctuary. Sebab mereka percaya bahwa Tuhan menuliskan dosa-dosa mereka itu di bait suci. But let me say, our greatest assurance of life is having our sins in the sanctuary. Dan satu kepastian yang luar biasa adalah pada saat dosa kita ditulis di dalam bait See, suci. in the Old Testament, the sin was transferred to the victim and through the blood of the victim to the sanctuary. Kemudian di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dosa itu kemudian dipindahkan kepada korban, dan korban itu kemudian dipindahkan masuk ke dalam bait suci. The sins that were in the sanctuary were forgiven sins. Dan dosa-dosa yang ada di dalam bait suci itu adalah dosa-dosa yang telah diampuni. Because they had entered by the blood. Karena dia masuk dengan darah. Do you know who had to worry? Saudara tahu siapa yang harus khawatir? Those who had not placed their sins covered by the blood in the sanctuary. Antara mereka yang tidak dosanya belum ditutupi oleh darah. Your binatang. greatest assurance is to send your sins to Jesus in the sanctuary to have them covered by his blood. Jadi kepastian kita yang sangat luar biasa adalah kita sudah mengirimkan dosa-dosa kita ke dalam bait suci untuk ditutupi oleh darah Kristus. Because if you had not placed them up there, they are here. Sebab kalau kita tidak taruh di sana, dosa itu ada di sini. So your greatest assurance is to send all those sins to our advocate in heaven, to the heavenly sanctuary, to cover with his blood. Sebab kepastian kita yang sangat luar biasa adalah pada saat kita sudah mengirimkan dosa-dosa kita di Ka'bah, di bait suci di surga untuk ditutupi oleh darah Kristus. Now let me end by giving you an illustration. Saya akan berakhiri dengan memberikan kepada Anda sebuah ilustrasi. Let's use the computer as our example. Kita akan gunakan komputer sebagai contoh kita. Let me ask you, is a computer a material machine? Is it composed of matter? Apakah komputer itu terdiri dari satu material? Sure. Tentu. Does a computer, so to speak, have a brain? Apakah komputer itu sebagai contoh ada otaknya? Sure. It has a Yes. processor, right? Ya, ada satu prosesor di dalamnya. It has a brain. Ada otaknya di dalam. Now, does the computer have to have an energy source in order to function? Apakah komputer perlu listrik untuk bekerja? Absolutely. Tentu iya. Now, as you own your computer, Pada saat kita memiliki komputer kita, does your computer become more and more complex apakah komputer kita makin lama makin kompleks with much more input? dengan banyak input? Are any two computers alike?
Apakah ada dua komputer yang sama? No. Tidak. Your computer has your own identity, its own identity, so to speak. Komputer Anda mempunyai identitas Anda. Now let me ask you, what would happen if at some time while you're not home, the roof of your house would fall in and crush your computer and break it into 1,000 pieces? Apa yang terjadi kalau Anda sedang tidak berada di rumah, lalu kemudian atap rumah Anda jatuh dan menimpa komputer Anda, pecah menjadi ribuan potong? Would that be a major calamity? Apakah ini adalah satu malapetaka besar? It could be, and maybe it couldn't be. Ini bisa jadi, bisa malapetaka, bisa juga tidak. It all depends. Tergantung. You see, if you've been intelligent enough to save a backup Kalau Anda pinter untuk membuat sebuah backup of everything you had in the computer, akan semua yang Anda miliki di dalam komputer itu, well, you're sad that the computer disintegrated. kita lihat komputernya sudah hancur. It was unplugged, the energy source no longer functions. Kita sudah colok dan tidak bisa berfungsi. But you say, no problem. Nah, kita katakan tidak masalah. I'll go to the store and I'll buy an even more powerful computer. Saya akan pergi ke toko, saya beli komputer yang lebih canggih lagi. Now let me ask you, can you take the backup disk and input all of the information in the backup disk into the new computer? Apakah kita bisa memasukkan semua informasi yang kita backup itu ke dalam komputer yang baru? Absolutely. Tentu saja bisa. You see, God knows that this computer is going to disintegrate unless I'm alive when Jesus comes. Dan kemudian Tuhan tahu bahwa komputer kita ini akan hancur sampai kepada Yesus datang yang kedua kali. And so God says, I'm just going to save a backup. Itu sebabnya Tuhan bilang, saya akan bikin sebuah backup. Because I know that when a person dies, they disintegrate. The energy source is unplugged. Sebab dia tahu bahwa pada saat orang mati, dia akan hancur dan kemudian energi itu sudah tidak ada lagi. And then when Jesus comes, he's gonna give us an even more powerful computer. Dan pada saat Yesus datang yang kedua kali, dia akan memberikan kepada kita komputer yang lebih canggih lagi. An immortal and incorruptible body. Tubuh yang tidak bisa mati dan tubuh yang tidak bisa rusak. And he will input our self-identity. Dan dia akan memasukkan akan identitas pribadi kita. So that you will recognize me and I will recognize you. Sehingga kamu bisa mengenal saya dan saya bisa mengenal kamu. But my self-identity will be returned minus everything that was deleted in the judgment. Dan kemudian identitas itu adalah identitas yang sudah dikurangi dengan apa yang sudah dihapus, yaitu dosa-dosa kita. All of the sinful records in my nervous system will be gone. Semua dosa-dosa yang kita lakukan yang ada dalam ingatan itu akan dihapus. Every sinful inclination Semua keinginan berdosa is gone. hilang. God returns to me only the good things that I had in my self-identity. Dan Tuhan hanya mengembalikan kepada kita hal-hal yang positif dari identitas pribadi kita. Now what is the key here? Lalu kemudian apa kuncinya di sini? The key here is that we make sure that we are in Christ. Yang paling penting di sini adalah kita harus yakin kita ada di dalam Kristus. That we repent of sin. Kita sudah bertobat dari dosa kita. That we confess our sins. Kita mengakui dosa kita. That we trust in Jesus as our Savior. Dan kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. And that we accept Jesus Christ as Lord. Dan kita menerima Yesus sebagai And you know, it doesn't matter Tuhan kita. how wicked you've been. Tidak peduli sejahat apapun saudara. It doesn't matter what you've done. Tidak peduli apa yang sudah saudara lakukan. When you repent of your sin, confess your sin, and trust in Jesus, Pada saat kita bertobat, mengakui dosa kita dan percaya kepada Yesus and are baptized, dan dibaptiskan, then we find that God basically will erase all of those evil things that are in your record. maka kita bisa pastikan Tuhan akan menghapus semua yang jelek di dalam hidup kita. I'd like to end by referring to a biblical example of this. Saya ingin menutup dengan memberikan satu contoh yang alkitabiah. Saul of Tarsus was a pretty nasty fellow. Dan kemudian Saulus dari Tarsis adalah seseorang yang jahat. He was mean. Dia jahat. Notice Jahat. Acts 26 verses 9 through 11. Di dalam Kisah 22 ayat yang ke-6. Acts 26, 9 through 11. Saul is describing what type of person he was before his conversion. Jadi dalam Kisah 26 ayat 9 sampai ke 11, Paulus sedang menceritakan seperti apa dia itu. Here the Apostle Paul, inspired by God's Spirit, has this to say. Dan Rasul Paulus mengatakan di situ, Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.
Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Verse 10, this I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I cast my vote against them. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme, and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. But then Jesus met Saul of Tarsus on the road to Damascus. Lalu kemudian Tuhan bertemu dengan Paulus di Damaskus. And Saul of Tarsus repented of his sins. He confessed them. And he trusted in Jesus and was baptized. Lalu kemudian Saulus yang kemudian bertobat, dia kemudian mengakui dosa, dia menerima Yesus dan kemudian dibaptiskan. In Acts 22:16 it says Ananias said to him, arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Ayat 16 katakan, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. So at the moment of baptism, sin is washed away from you. Jadi pada saat baptisan, dosa itu dihapuskan dari kita. It's not washed away from the records. Bukan dihapuskan dari catatan di surga. The sin is covered by the blood of Jesus. It enters the sanctuary. It's in the records, but it's covered by the blood of Jesus. Tetapi dosa itu ditutupi oleh darah Kristus di dalam catatan kita di surga. But you are forgiven. You are cleansed. Tetapi kita diampuni, kita dibersihkan. Not the sanctuary, but you. Bukan di dalam bait suci, tetapi di dalam diri kita. Now, have you ever thought about what it's going to be like when Saul of Tarsus meets Stephen? Apa yang akan terjadi kalau Paulus bertemu dengan Stefanus di sorga? I don't want to miss that. Saya tidak mau kehilangan itu. What was the last thing that Stephen saw? Apa yang hal terakhir yang dilihat oleh Stefanus? He saw and he heard Saul of Tarsus saying, kill him, throw the stones at him, stone him. Dia dengar Saulus sedang mengatakan, bunuh dia, lempar dia, rajam dia. That's the last memory that Stephen had of Saul of Tarsus. Jadi inilah ingatan terakhir daripada Stefanus terhadap Saulus dari. So in the resurrection, God will resurrect Saul. Dan kemudian pada hari kebangkitan Tuhan akan membangkitkan or Paul as we know him. Atau Paulus yang kita kenal. And God is going to resurrect Stephen because he kept his spirit. Dan Tuhan juga akan membangkitkan Stefanus. And so you can imagine what it's like, you know, when you get to heaven. Dan Anda bisa ingat apa yang Anda bisa bayangkan apa yang terjadi waktu mereka bertemu di sorga. And Saul of Tarsus is walking down the street of gold. Lalu kemudian Paulus sedang berjalan di jalan dari emas. And from the other direction is coming Stephen. Dari arah yang berlawanan datang Stefanus. And Saul of Tarsus looks. Lalu kemudian Saulus dia melihat. He rubs his eyes. Dia gosok-gosok matanya. And he thinks, am I seeing visions? Ini apakah saya melihat satu penglihatan? Is this the same Stephen that I participate in killing? Inikah Stefanus yang saya ikut membunuhnya? And on the other hand, Stephen is going to say, oh, can't be. He was saved? Lalu Stefanus katakan, ini tidak bisa terjadi. Dia juga selamat. No, he's going to say, Saul, you were saved too. I can't believe it. Jadi kamu juga selamat. Saya tidak bisa percaya. And I can imagine what that embrace is going to be like. Dan saya tidak bisa bayangkan seperti apa nanti mereka berdua. Stephen will say, all is forgiven. Dan dia akan katakan bahwa semua sudah diampuni. That's going to be some encounter. Tentu ini adalah satu pertemuan yang sangat luar biasa. And I don't want to miss it. Dan saya tidak mau kehilangan. I want to live throughout eternity with my Savior and Lord. Saya mau hidup selama-lamanya bersama dengan Juru Selamat dan Tuhan saya. I want Him to represent me in the judgment. Saya ingin Tuhan mewakili saya di pengadilan nanti. I want Him to delete all of the sins from the records in the heavenly sanctuary. Saya ingin supaya Dia yang akan menutupi semua dosa-dosa yang ada di dalam bait suci. How about you? Bagaimana dengan saudara? Do you want that for your own personal life? Apakah saudara mau ini terjadi di dalam kehidupan pribadi saudara? There's nothing more important than this. Tidak ada yang lebih penting daripada ini. You know, some people always ask me, they say,
Pastor, aren't you scared of getting on an airplane? Ada yang bertanya, Pak Pendeta tidak takut naik pesawat terbang? You know, I've traveled, let me see, in kilometers, that would be about over 6 million kilometers only on American Airlines. Saya terbang 6 juta kilometer hanya memakai pesawat terbang American Airlines. Sometimes I almost live on an airplane. Kadang-kadang saya hidup di pesawat terbang. So people say, aren't you afraid of getting on an airplane? Kamu tidak takut naik pesawat? I said, no, why should I be? Saya katakan, kenapa saya mesti takut? Oh, I said, because it might fall. Oleh karena kesalahan saya? I said, yeah, that's true. Sorry, because of what? Oh, because pesawatnya bisa jatuh. And I say, yeah, that's true. Saya katakan, iya benar. Aren't you afraid that it would fall? Saya apa harus takut karena itu akan jatuh? I say, why should I be afraid? Saya bilang, kenapa saya harus takut? Oh, because you get killed. Kamu bisa terbunuh. I said, yeah, and so what? Saya katakan, oh iya, terus kenapa? You're not afraid of dying? Kamu tidak takut mati? No. Saya katakan tidak. Why not? Dia katakan, kenapa tidak? Because my Bible says that the dead in Christ will rise first. Sebab orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. You see, and the moment when you become in Christ is at the moment of baptism. Sebab di saat di mana Anda berada di dalam Kristus, di saat itu Anda dibaptis. That is the moment when you are incorporated into the experience of Christ. Ada saat di mana kita akan bersatu di dalam, saat itulah kita bersatu di dalam pengalaman Yesus. When his death counts as your death. Karena kematian dia akan dihitung sebagai kematian kita. And his resurrection counts as your Dan resurrection. kebangkitan dia akan dimasukkan menjadi kebangkitan kita. When you are baptized, God looks at you in Christ. Pada saat kita dibaptis, Tuhan melihat kita di dalam Kristus. That's why the Apostle Paul says those who have been baptized into Christ have put on Christ. Itu sebenarnya Rasul Paulus mengatakan mereka yang sudah dibaptis itu mereka mengenakan Kristus. Now I assume that probably the great majority of those who are here this evening have already been baptized. Saya membuat satu asumsi bahwa mayoritas yang ada di tempat ini tentu sudah dibaptis. Would you like to renew your commitment to Jesus Christ? Apakah saudara mau memperbaharui komitmen saudara kepada Kristus? Those of you who have already been baptized, would you like to renew your commitment to Jesus Christ, your Savior and Lord? Bagi Anda yang sudah dibaptis, maukah Anda memperbaharui komitmen Anda kepada Kristus? Boleh saya lihat tangannya? Praise the Lord. Praise the Lord. Look at all of Puji the Tuhan. hands. Lihat semua tangan yang sudah diangkat. But now I want to ask. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. I don't know, there might be someone here who has not been baptized, has not been included in Christ. Mungkin ada di antara saudara yang belum dibaptiskan, yang belum termasuk di dalam Kristus. And I'm talking about baptism by immersion, Dan saya berbicara mengenai baptisan selam, not sprinkling. bukan dengan dipercik. Because baptism is death, burial, and resurrection. Sebab baptisan itu artinya mati, dikubur, dan kemudian dibangkitkan kembali. That's why people need to be buried in the waters. Sebab itulah orang perlu dikuburkan di dalam air. And come forth from the waters like Jesus came forth from the tomb. Dan kemudian bangkit dari air sebagaimana Kristus sudah bangkit dari kubur. Is there anyone here this evening who has not been baptized that would like to say to Jesus, Lord Jesus, I would like to prepare, and very soon I would like to become one with Jesus Christ. I would like to be baptized. Apakah Is there ada anyone here yang this belum evening? pernah dan kemudian mengatakan dengan segera akan dibaptiskan supaya dia menjadi satu bersama dengan Kristus? Apakah ada? Do you want to raise your hand if Apa there's saudara anybody like that here this evening? Apakah saudara ada bisa angkat tangan pada malam hari ini? Perhaps everyone has already been baptized. Apakah semua sudah dibaptiskan? And I praise the Lord for that. Dan saya puji Tuhan oleh karena itu. But if you have not, Tetapi kalau belum, this would be the right moment to make that decision. ini adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan itu. You know, people say, well, I'll do it someday. Ada orang yang mengatakan saya akan lakukan itu satu hari kelak. But the Bible says that today is the day of salvation. Tetapi Alkitab mengatakan hari ini adalah hari keselamatan. If you hear his voice today, don't harden your heart. Kalau saudara mendengar suaranya hari itu, jangan keraskan hatimu. And so before I have a word of prayer to end our session this evening, Dan sebelum saya menutup dengan doa mengakhiri sesi ini, I ask once more, is there anyone here who has not been baptized into Christ saya ingin bertanya, apakah ada di tempat ini yang belum dibaptiskan di dalam Kristus? that would like to say to Jesus, I would like to go through this experience Dan someday soon? Dan yang mengatakan saya akan ikut dan mengalami apa yang dialami oleh Yesus sekarang atau dalam masa yang akan I datang. want to pray for you this evening Saya mau before you go berdoa. home. Saya mau berdoa untuk saudara sebelum Anda pulang ke rumah.
Well, it looks like everybody here has already been baptized. Kelihatannya semua sudah dibaptiskan pada tempat ini. Praise the Lord for that. If there is anyone who has not been, Puji Tuhan untuk itu, tetapi kalau ada yang belum, I'm going to continue praying. I don't know who you are, saya akan terus berdoa, saya tidak tahu siapa saudara. but I'm going to pray that the Lord will touch your heart so that you will make that decision. Saya akan berdoa supaya Tuhan akan menyentuh hati saudara untuk membuat keputusan itu. Say, why do I have to make a public proclamation? Saudara mungkin bertanya, kenapa saya harus membuat satu proklamasi di depan umum? Jesus said that whoever is ashamed of him, he will be ashamed of them in the judgment. Sebab Tuhan katakan siapa yang merasa malu oleh karena saya, dia juga akan merasa malu di dalam masa penghakiman nanti. Someday we're going to have to take a very public stand. Satu hari kelak kita akan harus mengakui di depan umum. According to the Bible, even at the risk of our lives. Bahkan menurut Alkitab kita harus kehilangan nyawa kita. If we're not willing to stand for him now, what makes us think that we're going to be willing to stand for him then? Kalau kita tidak mau berdiri untuk dia saat ini, bagaimana kita bisa mau berdiri untuk dia nanti? So if you are in that category of those who have not yet given their lives to Jesus, Kalau Anda berada di dalam kelompok yang belum mau memberikan hidup saudara kepada Yesus, I ask that you will pray and reflect upon what we've studied. saya berdoa supaya saudara bisa merenungkan apa yang sudah kita pelajari. And I will be praying for you Saya akan berdoa untuk saudara, to ask that the Lord will do his work in your heart and in your mind. supaya Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran saudara. Let us bow our heads for prayer. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Father in heaven, we thank you because you have revealed clearly in your word how the judgment transpires. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan begitu jelas menjelaskan di dalam firman-Mu bagaimana saat penghakiman itu akan berlangsung. We're so thankful that Jesus is willing to stand as our advocate, Dan kami sangat berterima kasih oleh karena Yesus mau berdiri sebagai pembela kami, as our mediator and intercessor. sebagai pengarantara kami dan sebagai pembela kami. I thank you, Lord, for all of the recommitments that have been made. Kami berterima kasih atas komitmen kembali yang sudah dibuat. I ask, Lord, that you will help us to overcome sin and to remain faithful to Jesus. Dan Tuhan tolong kami untuk bisa menang terhadap dosa dan tetap setia kepada Tuhan. And Father, I especially ask for anyone here who has not made a decision. Kami berdoa khusus Tuhan untuk mereka yang ada di tempat ini yang belum membuat keputusan. I know it's not the popular thing to stand in the midst of a congregation. Tentu bukan sesuatu hal yang populer untuk melakukan berdiri di depan satu umat. But perhaps there is someone here who has not taken that step of uniting his or her life with Jesus. Tetapi jika ada yang belum menyatukan dirinya dengan Kristus di tempat ini, I ask, Lord, that you will continue to work upon their hearts, Tuhan tolong terus bekerja di dalam hati mereka, and that they might be willing to surrender their will to your will. sehingga mereka mau untuk menyerahkan akan hidup mereka kepada Tuhan, That they might be willing to take this very important step. sehingga mereka mau mengambil satu sikap yang penting saat ini. We thank you, Father, for having been with us in this meeting. Terima kasih bersama dengan kami pada pertemuan kami Tuhan. And we ask that your angels will be with us as we return to our homes. Biarlah malaikat Tuhan beserta kami pada saat kami pulang ke rumah. And we thank you for hearing our prayer. Terima kasih sudah mendengar doa kami. For we ask it in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin.